अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हो जाए तो क्या बातें होंगी? ऐसे ही एक मौके का अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म में जिक्र किया है, जिसका नाम है जिब्रील और इब्लीस। इंशाल्लाह आज मैं उसी को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नज़्म इस तरह से है कि आसमानों में कहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हो गई। और इस नज़्म में बहुत सारे मैसेज हैं, कुछ डायरेक्ट हैं और कुछ हिडन मैसेज हैं जो इकबाल ने हमको देने की कोशिश की है। आसमानों में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्लीस को देखते हैं तो कहते हैं, हमदमे दरीना कैसा है जहां रंगबू। ऐ मेरे पुराने दोस्त, जिस दुनिया में तुम भेज दिए गए हो वो कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं वहां, कैसे रहते हो तुम वहां। आप देखिए इसमें एक मैसेज है कि जिब्रील सलाम ने इब्लीस को देखकर अपना मुंह नहीं फेरा कि गुनाहगार है, अल्लाह का निकाला हुआ है, बल्कि खुद उससे मुखातिब होकर उनसे बात की। इससे मतलब हमें मिलता है कि हमें गुनाह से तौबा, गुनाह से हमें नफरत करनी चाहिए, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो जिब्रील सलाम पुकार के कहते हैं कि ऐ मेरे हमदमे दरीना, ऐ मेरे पुराने दोस्त, कैसा है जहान रंगबू, ये जो जिस दुनिया में आप गए हैं कैसा है। जब इब्लीस जवाब देता है, सोजो साजो दर्द दागो जुस्तजू आरज़ू। सोज है, साज है, गम है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दर्द हैं, गुनाह हैं, उसी में आरज़ुएं भी हैं, उसी में जुस्तजू भी हैं, उसी में तमन्नाएं भी हैं, उसी में खुशियां भी हैं। ये तमाम सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे बारे में बताया कुरान में मुख्तलिफ मौक़ों पर कि दुनिया जुस्तजू और आरज़ू की जगह है, ये दुनिया धोखे की जगह है, हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे। ये सारी चीज़ें इकबाल अपनी एक लाइन में बता रहे कि सोज साजो दर्द दागो जुस्तजू आरज़ू। यहाँ पर दर्द है, दाग है, सोज है, साज है, परेशानी है, मोहब्बत है, प्यार है, नफरत है, ऐसी ही जगह है जहां मैं रहता हूँ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रुफू। क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हर वक्त आसमानों पर आपका डिस्कशन होता रहता है कि एक इब्लीस था, एक अज़ाज़ील था, जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया, आसमानों की दुनिया से निकाल दिया। हर वक्त आपका यहाँ डिस्कशन होता रहता है। क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रुफू, क्या पॉसिबल नहीं है कि आप अल्लाह ताला से माफी मांग ले, अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है। आप अल्लाह ताला से तौबा कर ले और फिर से आ जाएं हमारे साथ, फिर से आ जाए आसमानों की दुनिया में और फिर से वहां पर अल्लाह ताला की इबादत की जाए साथ में, और ये सारा ये जो हक और बातिल का जो ये कारोबार फैला ये सब खत्म हो जाए और फिर सब अल्लाह अल्लाह की इबादत करते रहें। तो इब्लीस जवाब देता है, आह ए जिब्रील तू वाकिफ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सबू। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप इस राज से वाकिफ नहीं, और चूंकि आप फरिश्ते हैं तो आप हो भी नहीं सकते कि इनकार करने में जो मजा है, इनकार करने कर अल्लाह ताला का इनकार करके उसकी नाफरमानी करके मुझे जो मजा मिला है और मुझे जो एक नशा मेरे ऊपर सवार हो गया, सरमस्त कर गया टूट कर मेरा सबू, ये जो घड़ा था मेरा, ये जो फूटा है और उसमें मुझे जो इनकार की जो लज्जत मिली है, इसको आप नहीं समझ सकते। ये अल्लाह ताला का इनकार करके जो मुझे लज्जत मिली और मैंने अपने आप को पहचाना और मैंने इस पूरी दुनिया को देखा, ये आप नहीं समझ सकते हैं। अब यहां मेरी गुजर मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। इब्लीस कह रहा है कि यहां इन आसमानों में अब मेरा गुजर मुमकिन नहीं, मुझे तो दुनिया की आदत पड़ गई है, मुझे तो दुनिया के शोर शराबे, दुनिया की जो है हक और बातिल की कशमकश, दुनिया का जो कारोबार, वहां के नगमे, वहां के तराने, चिड़ियों की चहचहाट, मुझे तो वो अच्छा लगता है। किस कदर खामोश है ये आलम बेखाखू, और आपका ये जो दुनिया है, आसमानों की दुनिया, ये किस कदर खामोश है। आप हम सब जानते हैं कि आसमानों में कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा है, एक सूरज ही चमक रहा होता है, बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स भी जो हैं, सैटेलाइट्स हैं, सब पर अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है। वो फिर एक अजीब सा सन्नाटा है, फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं और वहां न हक और बातिल की कशमकश है, वहां न नगमे हैं, न तराने हैं, न फसाने हैं, न कोई बच्चा रोता है, न कोई माँ उसे लोरी सुनाती है, वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो किसी तरह की कोई कशमकश नहीं है, वहां तो किसी तरह की कोई कशिश नहीं है, वहां तो बस एक ही रूटीन फॉलो अप हो रहा है, फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं और इसके सिवा तो वहां कुछ नहीं है। किस कदर खामोश है ये आलम बेखाखू, मतलब ये जो आपका आलम है ये मेटेरियलिस्टिक तो नहीं है, यहाँ ना ऊंचे ऊंचे महलात हैं, न बाजार हैं, न मार्केट हैं, न यहाँ पर दूसरी चीजें हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, बहुत ही सन्नाटा है यहाँ पर। जिसकी नाउमीदी से हो सोजे दुरुए कायनात, उसके हक में तकनतू अच्छा है या ला तकनतू। इब्लीस कह रहा है, बात बड़े गौर से सुनने वाली है कि जिसकी नाउमीदी से, जिसके इनकार से सोजे दुरुए कायनात, ये जो मैंने जो इनकार किया इससे ये दुनिया चली है आगे, ये दुनिया मेरे इनकार से चली है। अगर मैंने आदम को सजदा कर दिया होता तब तो बात ही खत्म थी, आप सब लोगों ने तो सजदा कर ही दिया था,
میں نے بھی کر دیا ہوتا تو آدم ہوا کے ساتھ جنت میں رہتے، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو دنیا کی پوری مشینری چلی ہے، جو دنیا کا کاروبار چلا، یہ میرے انکار سے چلا۔ اگر میں نے انکار نہ کیا ہوتا، میں نے خدا تعالیٰ کا سجدہ کرنے سے انکار نہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کوئی کسی کو نہ دیکھتا، پھر یہ آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا قیامت کے آخر دن تک، یہ تو سب ختم ہو جاتا، کچھ آگے چلتا ہی۔ اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو، تقنتو اور لا تقنتو یہ قرآن مجید کی آیت ہے بڑی مشہور کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں چاہیے، لیکن جس ایک انسان کی وجہ سے میرے ایک نا کی بدولت جو یہ پوری کائنات چل رہی ہے، تو آپ ہی بتائیے میرے حق میں تقنتو اچھا یا لا تقنتو، میرا انکار اچھا یا میرا اقرار اچھا؟ ابلیس یہ کہہ رہا، آپ دیکھیے اس کو اس پوری نظم میں اس کو کہیں بھی اپنے کیے پہ کوئی غلطی یا کوئی ندامت نہیں ہے۔ وہ اس کو پوری نظم میں یہی وہ فیل فرائے گا آپ کو یا ہم کو کہ اس نے جو کچھ کر رہا ہے وہ بہت صحیح کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نا سے ہی سارا سب کچھ ہے دنیا میں، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حق اور باطل کی کشمکش اور یہ نغمے، یہ ترانے، یہ فسانے، یہ افسانے، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ آخرت، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اگر میں نے ہاں کر دیا ہوتا تو پھر اس دنیا کا کارخانہ اور اس دنیا کی مشینری شروع ہونے سے پہلے ہی بند ہو گئی ہوتی۔ پھر جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند۔ آپ نے ایک انکار کر سے اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، آپ کو فرشتوں کا استاد بنا دیا تھا، اور آپ نے ایک انکار سے سارا کا سارا اپنا مقام کھو دیا، سارا کا سارا آپ کی جو پوزیشن تھی فرشتوں کے اندر وہ ختم ہو گئی۔ چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں فرشتوں کی کیا بے عزتی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیچ ہوتا ہے یا کوئی ایک گروپ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایک بھی غلط کام کرتے تو پورے گروپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ وہی بات جبریل علیہ السلام یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب لوگ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے شرمندہ ہو گئے۔ اب جواب پھر ابلیس دے رہا ہے میری جرست مشتے خاک میں جو کہ نمو۔ آپ دیکھیے وہی والی بات ہے میری جرت مشتے خاکی، مٹی کے ڈھیر میں صرف میں نے جو انکار کیا اسی وجہ سے اس مٹی کے ڈھیر کو موقع ملا کہ کچھ کر سکے۔ اس آدم کو میں نے کہا ٹھیک ہے میں انکار کرتا ہوں، آپ خلیفہ بن کے دکھا دیجئے۔ میری انکار سے، میری جرت سے اگر میں نے سجدہ کر دیا ہوتا تو آدم کو اپنا جو پوٹینشیل ہے، آدم کے اولادوں کو یہ باہر آنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملتا، ان کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میری جرت سے، میرے انکار سے میں نے لے لیا اپنے اوپر ساری بدنامی اور سارا انکار اور سارے گناہ اور ساری لعنتیں میں نے اوپر لے لیا کہ ٹھیک ہے چلو تم دکھاؤ خلیفہ بن کے، دکھاؤ تم اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ بن کے، اللہ تعالیٰ کے نائب بن کے۔ میری جرت سے ہے، میری جرت سے مشتے خاک میں ذوق نمو، میرے انکار سے، میری جرت سے۔ اگر میں نے اتنی جرت نہ دکھائی ہوتی، خدا تعالیٰ کا میں نے انکار نہ کیا ہوتا تو آدم تو جنت میں حوا کے ساتھ رہ رہے ہوتے، کچھ ہوتا ہی نہ، دنیا ہی نہیں آگے بڑھتی۔ میرے فتنے جامائے عقل و خرد و تارپور، میرے ایسے فتنے ہیں اور دنیا میں انسان کو جو بھی فتنے ذہن میں آتے ہیں ان کے عقل کے اندر وہ سب میرا ہی دینا ہوتا ہے، پھر وہ چاہے ایتھسٹ کا فتنہ ہو یا فیمنزم کا فتنہ ہو، پھر وہ کیپٹلزم کا فتنہ ہو یا کمیونزم کا فتنہ ہو، دنیا میں جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں یہ میں ہی ان کو سکھاتا ہوں، میں ہی ان کے عقلوں میں باتیں ڈالتا ہوں، میرے ہی فتنے چاروں طرف پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کدو۔ اب وہ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ آسمانوں میں بیٹھ کر سول پہ ساحل پہ کنارے بیٹھ کر حق اور باطل کی کشمکش دیکھ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ میں موجوں کی تماچے کھا رہا ہوں، میں حق اور باطل کی کشمکش میں روز اول سے شامل ہوں، حق کے ساتھ باطل کی جو کشمکش چل رہی ہے اس میں میں دریائے موج کے تماچے کھا رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ آسمانوں سے بیٹھ کے گناہ اور نیکیاں لکھ رہے ہو، تمہارا اس بات کیا کام ہے؟ خضر بھی بے دست پا، الیاس بھی بے دست پا، میرے طوفا یم یم دریا بدریا جو بجو۔ میرے سامنے تو خضر علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی اور الیاس علیہ السلام جیسے بھی اللہ کے نبی بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ میرے فتنے ایسے ہیں، دریا بدریا جو بجو، طوفان بیم، ہر جگہ دریا میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ میرے فتنے اس طرح ہیں کہ میرے سامنے جو انبیاء علیہ السلام جیسے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بھی بے سہارا اور بے یار و مددگار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے جو بڑی خاص لائن اس نے کہی ہے، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے۔ آخر میں کہا کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ سے خلوت مطلب کہ آپ کو اکیلا پن مل جائے، اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں کبھی بات کرنے کا موقع مل جائے، سب کے سامنے مت کرنا کیونکہ یہ راز کی باتیں ہیں، یہ سب کے سامنے نہیں کی جاتی، تمام فرشتوں کے سامنے یہ بات مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر تم کو کبھی موقع ملے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کبھی موقع عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ تم سے 1 to 1 بات کرے،
गर मैसर हो कभी गर कभी खलवत मैसर हो तो पूछ अल्लाह से। अगर तुम्हें अल्लाह ताला के साथ कभी तन्हाई अख्तियार हो जाए, कभी अल्लाह ताला हो और आप हो, दूसरा कोई ना हो, कोई फरिश्ता ना हो, उस वक्त अल्लाह ताला से आप ये सवाल पूछिएगा कि किस्सा ये आदम को रंगी कर गया किसका लहू, कि ये जो आदम अलैहिस्सलाम का जो ये किस्सा है इसको किसका लहू रंग कर गया। मैंने अपना खून बहाया है, मैंने लानतें उठाई हैं, मैंने अल्लाह ताला की फिटकार मेरे ऊपर पड़ी है, फिर ये आदम का किस्सा तुम सुन रहे हो। अगर मैंने भी तुम्हारी तरफ सजदा कर दिया होता तो फिर तो आदम का किस्सा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। अल्लाह ताला से कभी तन्हाई में पूछना कि अल्लाह ताला का जो ये जो आदम का जो किस्सा है इसको किसने रोशनी बख्शी है, इसने किसका कौन इसके अंदर चार्मिंग लेके आया है, किसकी वजह से आदम को अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका मिला और किसकी वजह से दुनिया का पूरा कारोबार चला, वरना तो फिर कुछ मसला ही नहीं था। मैं भी ये आप लोगों की तरह इकरार कर देता तो फिर खत्म थी दुनिया, फिर ना यहाँ मैं वीडियो बना रहा होता ना आप ये सुन रहे होते। ये तो सब जिब्रील, ये तो सब इबलीस की देन है, जो उसने इनकार किया तो फिर ये पूरा काम चला और फिर तमाम लोग दुनिया में आए और अल्लाह ताला की हक और बातिल की कशमकश शुरू हुई और जन्नत और दोजक में लोग जाएंगे। ये तमाम सारी चीजें सिर्फ मेरी वजह से हैं, ये तमाम सारी चीजें सिर्फ इबलीस की कह रहा है कि मेरी वजह से हैं। अगर मैंने इनकार कर दिया होता, अगर मैंने इकरार कर लिया होता तो फिर क्या था, फिर कुछ नहीं था, फिर कोई दुनिया की ये चकोचौंध और ये हक और बातिल की कशमकश और ये फैक्ट्रियां, ये कारखाने, ये ऊंची ऊंची इमारतें कुछ नहीं होती दुनिया के अंदर। ये जैसा सन्नाटा आसमानों में है वैसा ही सन्नाटा जमीन पे भी होता। मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिर में फिर कमेंट कर रहा है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ऊपर, मैं अल्लाह ताला के दिल में कांटे की तरह खटकता रहता हूँ। जाहिर सी बात है, जो दुश्मन होता है या जो बागी होता है वो इंसान को ज्यादा खटकता बनिस्बत उसके की जो फॉलोअर्स होते हैं। कह रहा तू तो बस अल्लाह 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 करता रहता है। अल्लाह ताला से पूछ जाके कि उसके दिल में कौन है, उसको उसका दिल हर वक्त किसमें लगा रहता है, कौन उसके दिल में हर वक्त रहता है। तू तो इबादत करता रहता है, फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये नज्म जो उन्होंने बाले जिब्रील में लिखी है, जिब्रील और इब्लीस के नाम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैंने छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन किया आपको समझ में आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह इकबाल पर वीडियो बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दें अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ताकि लोग सुनने वाले हों तो फिर वीडियो बनाते अच्छा लगता है। वरना फिर अंदर से मोटिवेशन नहीं आता कि भाई जब कोई सुन ही नहीं रहा तो मैं बना के क्या करूं, हो सकता है मेरे वीडियो इस लायक ही ना हो कि लोग सुने। लेकिन अब कुछ आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से मेरी हौसला बढ़ जाती है, हौसला अफजाई हो जाती है, तो मैं फिर से वीडियो बनाने लगता हूँ। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों की जो कोशिशें इसको कबूल अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।